अशहदु अशहदु अन अल ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु वहदहु दंतरु वला वला शरीका शरीका लहु लहु व अशहदु वहु लहु व अशहदु व अशहदु अन्ना अल्लाह मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुलु व रसूलुहु रसूलु निपेर अब्दुल तव्वाब अब्दुल तव्वाब अब्दुल अब्दुल तव्वाब అబ్దుల్ కవ్వాబ్ తవ్వాబ్ తవ్వాబ్ हाँ తవ్వాబ్ అంటే ఆయనకి భక్తుడు सलाम। मैं बात करने का लायक नहीं हूँ मगर बात करना चाहता हूँ। मैं अल्लाह से परमिशन मांगता हूँ। जी इंशाल्लाह जी। मैं रंगारेड्डी जिला में एक गांव में रहता हूँ। मेरी बेटी मशहराबाद में रहती है। वो कहीं हैदराबाद में अल्लाह का पोस्टर देखी। मेरे को रंगारेड्डी फोन करके बोले। मैं बोला मैं जरूर अटेंड होता हूँ। तो मेरीपट्टनम से वहाँ गांव को एक साहिब आता मोटरसाइकिल पे, उनसे मेरा बेटा दरियाफ्त किया तो उन्होंने बोले तकरीबन 45 किलोमीटर रहता है। तो मेरा बेटा बोले ठीक है मैं शाम में 100 रुपये ला के देता हूँ, अटेंड होना चाहते मैं तो पुनः पैसा तो शाम में ला के देता हूँ बोले। तो बेटा शाम में नौकरी से आके बोले 100 रुपये नहीं मिला है। तो सुबह में उसकी साइकिल पड़ी है, वो साइकिल वो हवा सब भर के ला के दे दिए। मैं सुबह में पानी ना के साइकिल लेके निकला। मेरी बेटियां डर रही। बेगम साहब के पास नौकरी करती बेटी मुशराबाद में, तो कैसा पैसा नहीं मिला करते साइकिल में आ तुम बोले। तो वो बेगम साहिबा बोले साइकिल पे कैसे आते। वो गांव सिकंदराबाद को तकरीबन 26 किलोमीटर है, कैसे आएंगे। ने वो आना चाहता है तो वो हवा सब भर के ला के दे दिए, तो रोटी बना के दे दिए, मेरे को पानी दे दिए। मैं निकल पड़ा तो वहाँ वो साहब बोले अल्लाह के नाम ले लो पहुंच जाओगे। मेरा बेटा पूछे ये मेरी साइकिल पड़ी है हवा भर के दोनों में दे दिया, 26 किलोमीटर दूर रह करते सिकंदराबाद, फिर वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर रहता। वो साहब बोल रहे कुछ भी नहीं, अल्लाह के काम में जा रहा, वो अटेंड होना हाजिर होना चाहता है, अल्लाह ले जाएगा। तो रोटी बांध के दे दिए, पानी दे दिए। मैं वहां से निकल के सिकंदराबाद तक 3-3.5 घंटा साइकिल चला के आया। यहाँ मेरी बेटी परेशान हो रही है, कहीं रुक गए तो पीछे ले जा सकते, आगे ले जा सकते, तो बेवसा कुछ नहीं वो पहुंच जाता। मुझे भूख नहीं हुआ, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सिकंदराबाद पहुंच गया। वहां से मशहराबाद गया, मेरी बेटी खाना तैयार रखी, खाना खा लिया। फिर वहां से निकल के साइकिल लेके लकड़ी का पुल तक आया। वहां से फिर निकल के यहाँ आके जरा उधर इधर फिरा। यहाँ कोई साहब बोले ये लाइन में है करके, यहाँ गेट में बताया, मेरा अंदर आके बताया, मैं अटेंड हो गया। अब बहुत खुशी हुई मुझे अटेंड होने पर। फिर बाद में मैं अल्लाह को दरखास्त किया हूँ मैं शामिल होना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई अब्दुल तव्वाब साहब, माशाल्लाह आपने अभी जो बात की है हमारे यहाँ बैठे कई मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए बहुत बड़ा सा। आप बैठिए आराम से, माशाल्लाह आप बैठिए, कोई बात नहीं। माशाल्लाह ये कोई कहानी नहीं है जो हम किसी किताब में पढ़ रहे हैं मेरे भाई, आप लोग लाइव देख रहे हैं उनको। ये जो पैदाइशी मुसलमान हम है ना, हमारे पास अल्लाह के दीन की कदर नहीं है और अल्लाह जिसको मोहब्बत डाल देते हैं ऐसी मोहब्बत। आज हमारे बेटियां मुसलमान बहनें हमारे घरों को आके माँ बाप को, आज वो थिएटर में वो पिक्चर रिलीज हुई, आज वो मॉल में वो शॉपिंग कर सकते हैं, आज वहां पे जाके वो खेल सकते हैं। हम लोगों के औलादें ये बताते हैं और माँ बाप उसकी पूरी परमिशन देते। और एक उनकी औलाद है जो अल्लाह का पोस्टर देके बाबा को फोन करी, अल्लाह का पोस्टर है बाबा आप आते तो। एक वो बाबा है जो आज अगर किसी को बोले दीन अरे छोड़ो मियाँ वो बाद में कर लेंगे, और एक ये बाबा है जिसके बेटे को 100 रुपए नहीं मिले रंगारेड्डी से यहाँ पहुंचाने के लिए 3.5 घंटे की। आप इंशाल्लाह यकीन रखिए, मेरी अल्लाह से दुआ है, आप जो इतनी देर का सफर किए ना, आप दोज़ख से उतनी दूर और जन्नत के उतने करीब चले गए इंशाल्लाह।
آپ کئی میل جنت کے قریب چلے گئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. آپ کی یہ جو تڑپ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا مقام دیے. میں ایک چھوٹا صحابی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. بیٹھیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل ایسا ہی ملتا جلتا ایک واقعہ میں ایک سیشن میں سنایا تھا, بلکہ ایک میرے پروگرام میں بھی سنایا, کہ ایک شخص جو ہے بہت دور سے سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے, اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کی تیاری کر رہے تھے, جہاد کے لیے نکل رہے تھے. وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے, آ کر بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ لوگوں میں؟ سبحان اللہ, بتائے کہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آ کر بولے کہ اے اللہ کے نبی, کیا واقع محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہمارے رب ہے؟ بولے ہاں, اللہ ہی تمہارے پروردگار ہے, اللہ ہی تمہارے بھگوان ہے, اللہ ہی تمہارے پیدا کرنے والا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے, اور میں بے شک اللہ کا پروکتا, اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بولے مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھ دیے. بولے اللہ کے رسول میں بڑی دور سے آیا, بہت دور سے آیا, یہاں تک کہ راستے میں میرا توشہ ختم ہو گیا, اتنی تھکان ہو گئی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, تو میں نے اونٹ کے مینگنیاں کھا لیے بھوک برداشت نہیں کر کے. اب میں آپ کے پاس آ گیا اللہ کے نبی, کلمہ پڑھ لیا, سکون مل گیا مجھے اللہ کا. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دیکھو ہم لوگ تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں, اب تم چاہو تو یہیں ان لوگوں کے مدینے کے کچھ لوگوں کے ساتھ رک جاؤ, آرام کر لو, 1-2-3 دن رہو, کھاؤ پیو اور اپنے گاؤں لوٹ جاؤ, یا اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو. وہ صحابی جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول, اتنی مشکل اٹھا کر میں یہ دین جاننے کے لیے آیا, اب جب یہ دین کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے میں کیسے یہاں آرام سے رہ سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہوں. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چلو میرے ساتھ. اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے, کچھ دور گزرے اور اچانک اونٹ پر سے گر گئے نیچے. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوڑو دوڑو اس کی طرف. 2 صحابہ دوڑتے ہوئے گئے, جا کر دیکھے تو اونٹ کا پاؤں ریگستان میں ریت میں ایک ایسا پڑا کہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا, وہ اوپر سے گر گئے. ان کی یہ اسپائنل کارڈ, منکے کی ہڈی ٹوٹ گئی, دم ٹوٹ گیا ان کا. صحابہ دوڑتے ہوئے بولے اللہ کے نبی ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, ان کی ناش کو دیکھا اور پھر فوری پلٹ کر آگے نکل گئے. صحابہ بھی پلٹ کر پیچھے آ گئے. اللہ کے نبی نے پیچھے آنے والے دونوں نوجوان صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے پوچھا کیوں نہیں کہ میں پلٹ کر کیوں آیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم سمجھے کہ پتہ نہیں یہ شاید کوئی منافق ہوگا جو آیا اور جھوٹ بول کر کلمہ پڑھا, پتہ نہیں شاید کوئی اللہ کا عذاب ہو رہا تھا, یہ کفر کی موت مرا, اسی لیے آپ فوری پلٹ گئے. بولے اے بیوقوفو, پوچھ تو لینا تھا کیا ہوا. بولے اس نے ایسے دل سے اللہ کا کلمہ پڑھا کہ وہ اللہ کو معلوم تھا جس کا یہ کلمہ پڑھا, وہ رب جانتا تھا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا ہے. وہ جب وہاں پر اس کا دم ٹوٹا, جب میں وہاں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت سے فرشتے جنت سے غذا لا کر اسے کھانا اور پانی کھلا اور پلا رہے ہیں. یہ اللہ ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم پورے اگر اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے نا, اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پوری کائنات میں یونیورس, یہ کیا ہے, خالی ہوا دکھ رہی نا, یہاں ہوا ہے نہیں ہے, یہ کوئی چیز خالی نہیں ہے. اللہ کے نبی یونیورس بول رہے ہیں, there is nothing called space. ابھی سائنس بول رہی there is nothing called vacuum or space anymore. Everywhere there is something. This is according to science today. اللہ کے نبی کہتے ہیں 4 انگلیوں کی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی اللہ کا فرشتہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے نہ موجود ہو. بولے اتنی عبادتیں کرنے والی مخلوق ہے اللہ کی, ہم کو موقع دیا میرے بھائی, پھر مقام اتنی عبادت کرنے والوں سے اونچا دے دیا اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہم لوگوں کے لیے سبق ہے میرے بھائی. ان کی تڑپ, ان کی عمر دیکھو, اور جا کے ہمارے باواؤں سے پوچھو جو فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے, جو آپ کو اور آپ ہماری بہنوں کو پکچرز دکھاتے, گھماتے. بہنیں کئی آ کر بولتی ہیں یہاں پہ وہ حجاب کرنا چاہتی ہیں, باوا کہتا ہے ابا یہ کیا ہے بے, آؤٹ ڈیٹڈ. ارے کمبخت, تو مسلمان بھی ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب کرو, تو اپنی بیٹی کو انکریج کرنے کے بجائے تو بیٹیوں کو بولتا ہے حجاب کیوں کر رہے. کوئی نوجوان داڑھی چھوڑنا چاہتا, بابا اما اور یہ کیا ہے, عاشقی میں ناکام ہو گیا کیا, داڑھی کہیں کو چھوڑا, حجام گنج جانے پیسے نہیں ہے تیرے پاس. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کوئی بچہ ٹخنے کے اوپر پہنتا ہے, ارے کیسا دیوانہ دیکھا, کارٹون دکھ رہا, دیکھو راج کپور دکھ رہا, چارلی چیپلن دکھ رہا. ارے کمبخت میرے نبی ایسی دکھتے تھے رے. آج تم 2 کوڑی کے وہ جہنمیوں کا فیشن کر رہے ہیں, سلمان خان, شاہ رخ خان کا, جو کمبختے اللہ اور رسول کے باغی ہیں. تم ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیے, ان کی کپڑوں کی ڈریسنگ کے حساب سے. وہ کان میں بالی پہنا, یہ کمبختے کان میں بالی پہنتے. امریکہ میں اور یورپ میں کان میں ایک کان میں بالی کون پہنتا معلوم ہے, جو نامرد رہتا نا, بلاتا انہیں, میں ایک کان میں ہوں, آؤ میں آئٹم ہوں تمہارا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, خراب دکھ رہا نا, مگر یہ حقیقت ہے. ایک کان میں وہاں پہ بالی ڈالنے کا مطلب ہے کہ آؤ میرے ساتھ
शौक करके जाओ, नौज बिल्ला, एक कान में मंगरिया पहनता उन्हें, क्यों उन्हें पहन लिया, कड़ा पहना, इन्हें भी कड़ा पहन लेते। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, किसकी इताअत कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, किसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, तुम इस दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत में उसी के साथ उठाए जाओगे। बोले किससे आपकी मोहब्बत है? हमारे नबी को छोड़कर, ऐसे सहाबा को छोड़कर। देखो मेरे भाई, अल्लाह ये सबक सिखा रहे हैं हमारे को। वल्लाही मुझे नहीं मालूम था कि ये आ जाएंगे, वल्लाही मुझे नहीं मालूम था कि इनको आज कलमा अल्लाह ताला नसीब कर देंगे यहाँ पे मेरे जरिए से। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सवाल करना चाहते। ये उनके दिल की आवाज, अल्लाह ताला शायद आप लोगों की तौबा कबूल करना चाहता। मैं क्या वाला तव्वाब का माना, वो रास्ते आसान करता नेकी करने के। शायद आपके दिलों को खोलना चाहता कि जो नेमत में इस्लाम की दिया तुम लोग कदर करो, बगैर मांगे दिया, तुमको पैदा कर दिया मुसलमान बना के, तुम लोग मेरे बागी कैसे हो सकते? देखो मेरे भाई, 3 घंटे 3.5 घंटे एक आदमी साइकिल चला के आ रहा। ये हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक निशानी है हमारे लिए मेरे भाई। इस्लाम की कदर करो मेरे भाई। ये दुनिया थोड़े दिन की है, चले आते आप। 20 साल 30 साल बच्ची की, 20 साल 30 साल के बाद कोई औकात ही नहीं रहती आज की दुनिया में, नौज़ुबिल्लाह। बोलने को बहुत राइट्स बताते उसके, बहुत राइट्स है, बराबर की है, हर चीज में बराबर है। सब झूठ बोल रहे हैं, उल्लू मत बनो मेरी बहन। आप लोगों की कदर, आपकी जब तक जो है वो चमड़ी जवान जवान चिकनी चिकनी है, कदर कर रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह। देखो मेरी ये बातें बाज लोगों को, अरे ऐसा नहीं बोलना था, वैसा नहीं बोलना था, नहीं। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला कुरान में बोले, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4 में, मैं नबियों को उनकी जबान में बात करने वाले बनाकर भेजा। फसी उर्दू अगर मैं बात कर, आप ना समझते नहीं। ये वो जुमले हैं जो हमको अल्लाह के करीब ले जाते हैं। हकीकत यही है ना मेरे भाई। आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में किसकी इज्जत है? हर थोड़े दिन में एक नई हीरोइन आती। क्या कर रहे हैं इससे? उसको कुछ प्रमोशन दे रहे हैं? नहीं, उसके जिस्म का कारोबार कर रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मैं तेरे को पैदा करा, मैं तेरी इज्जत करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई बेगैरत इंसान तेरे पे नजर डाले, तू कपड़ा पहन ले अपने ऊपर। जो रब आपको पैदा करा वो आपसे मोहब्बत करना चाहता है हिजाब करके। आप उस अल्लाह के लिए इतना नहीं कर सकते? हमको अल्लाह ताला बोल रहे हैं, दाढ़ी छोड़ो, टकने के ऊपर पहनो। सोचो, अर रहीम अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क़यामत के दिन टकने के ऊपर कपड़ा नहीं रहेगा। जिसने कपड़ा लटकाया टकने के नीचे इस दुनिया में, अल्लाह उसकी तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। बोल रहे अल्लाह अगर पलट जाए क़यामत के दिन हमसे, तो बचाएगा कौन हमको क़यामत में? ये बहुत बड़ा सबक है मेरे भाई, सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अल्लाह के सेशंस हो रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह जाने कितनों को फायदा हो। मुझे नहीं मालूम था, किसी ने फीडबैक दिया। तमिलनाडु से हम लोग को ईमेल्स आ रहे हैं, प्लीज ये अल्लाह के सेशंस को तमिल लैंग्वेज चेंज करो। गुंटूर एक साहब हमारे ब्रदर्स में से गए थे, उनको कोई बताए, हम इमरान भाई के वो सेशंस को देख के उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करके तेलुगु में देना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी थोड़ी मेहनत, मुझे तो खबर भी नहीं होती। मेरा ना वीडियो सिवाय फेसबुक या यूट्यूब के कोई चैनल नहीं है, मेरा कोई सैटेलाइट चैनल नहीं है। मैं कोई बहुत बड़े दूसरों की तरह प्रमोशन के लिए क्लिक्स मारने लगा लेता बार बार, इतने हिट्स करो, इतने करो, जितने भी होते, लेकिन उसके फीडबैक देखो आप लोग कैसे आ रहे हैं। आपकी थोड़ी मेहनत, मैं खुद बहुत गुनहगार हूं, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन जिस जगह अल्लाह मौका दे रहे हैं मेरे भाई, उसमें मत छोड़ो मेरे भाई। अल्लाह के दीन से जुड़ो। ये बहुत अहम वक्त और तकाजा है आज का कि आप नौजवान पहले इस्लाम में आए। आप समझ जाएंगे तो आने वाली नस्लें आपके जरिए से समझेंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।